आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज, जनता के साथ हर তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্মৃতি ইরানিজি আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন। আরও এরকম অনেকে আছেন, কতজনের নাম আমরা করব, যাদের উপস্থিতি ভিন রাজ্য থেকে এসেছেন, তাদের সকলের উপস্থিতিতে আজ কিন্তু সেজে উঠেছে ব্রিগেডের এই রঙিন মঞ্চ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज, आपका अपना न्यूज चैनल। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकगण ने शपथ ग्रहण किया और राज्य को मिला नया नेतृत्व। कोलकाता ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल ने भी शपथ ग्रहण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में देश के कई दिग्गज नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बंगाल भाजपा के महासचिव श्रमिक भट्टाचार्य तथा प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी इस समारोह के साक्षी बने। कोलकाता ब्रिगेड ग्राउंड में पूरे बंगाल में भाजपा समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंज उठा। लोगों ने फूल बरसाकर और ढोल लगाड़ों के साथ नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसी कड़ी में बाली हफ्ता बाजार से भी भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बाली हफ्ता बाजार के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न बसों को रवाना किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये पल उनके लिए गर्व का क्षण है और वे इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में कोलकाता रवाना हुए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में अब विकास, सुरक्षा और सुशासन का नया अध्याय शुरू होगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये शपथ ग्रहण समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की नई राजनीतिक दिशा और नई उम्मीदों का प्रतीक बनकर ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात, प्रीति बा विद्वेष रहित हইয়া सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। आमी शुभेन्दु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे जे कोनो विषय जाहा आमार विवेचनार जन्य आनीत हইবে बा आमी ज्ञात हইব ताहा मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूहेर यथायथ निर्वाहेर जन्य जे रूप आवश्यक हইতে पारे तद्गतिके आमी प्रत्यक्ष बा परोक्षभावे कोनो व्यक्ति बा व्यक्तिगणेर निकट ज्ञापन करिब ना बा प्रकाश करिब ना। আজকে এই শুভ দিনে শুভক্ষণে আমরা যে সবাই একত্রিত হতে পেরেছি, এই জন্য আমি বাংলার সমস্ত জনার্দনকে কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা যে সংগ্রামটা
এত বছর ধরে করে এসেছি, 2021-এ ইলেকশনের পর যে নির্মম অত্যাচার আমাদের প্রত্যেকটি কর্মীর সঙ্গে হয়েছে, তাদেরকে বাঁচাতে, তাদেরকে প্রতিরক্ষা দিতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কারণ কি, এরা প্রত্যেকে এদের উপর অত্যাচার করে থানায় কেস দিয়ে আবার তোলারও চেষ্টা করেছে। এরা যখন কমপ্লেন করতে গেছে তখন দেখা গেছে যে তৃণমূল পার্টির লোকেরা অলরেডি তাদের নামে কমপ্লেন ঠুকে বসে আছে। এই জন্য কেসগুলো এখনও চলছে। আমরা চাই এই নতুন সরকার সেটা বিবেচনা করে তার একটা সুবিচার দেবেন। যারা প্রচুর খেটেছিল রক্ত জল করে, দিন রাত কষ্ট করে, আমরা 21-এই হয়তো পরিবর্তন আনতে পারতাম, কিন্তু কোনো কারণবশত, সেটা আমি উল্লেখ করছি না এখানে, আমরা আসতে পারিনি। সেইটা রূপ দিল বিশাল আকারে, যেটা আমরা আশাই করিনি। 207টা সিট নিয়ে আজকে যে আমরা বাংলায় এসেছি, আমাদের সোনার বাংলা গড়ার যে লক্ষ্য, আশা করি এই সরকার সুশাসনের মাধ্যমে সেই সোনার বাংলা গড়ার জন্য সচেষ্ট থাকবে। পরিবেশ তৈরি করতে পশ্চিমবাংলায় আগে যে একটা অরাজকতা তৈরি হতো, তো আমরা প্রথম থেকেই আমাদের বিজেপি সরকার ঘটনা আসার পর, একক সংখ্যা নিয়ে আসার পর আমাদের মূল স্লোগান ছিল আমরা পশ্চিমবাংলায় পুনরায় আমরা শান্তি চাই, আমরা অশান্তকে আমরা করতে দিন। আজকের দিনে আমরা ঐতিহাসিক যে পশ্চিমবাংলার যে ঐতিহাসিক দিন, সেই ঐতিহাসিক দিনটা আমরা প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকটা কর্মী, শুধু বিজেপি কর্মীরা নয়, প্রত্যেকটা মানুষ, সাধারণ কর্মী, পরিবেশ থেকে যারা এসছে, একদম গ্রাসরুট থেকে হতে আপার লেভেল, যারা এই সময় দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দুহাত সমর্থন করেছে, সেই সমস্ত মানুষকে সম্মান জানিয়ে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজকে শপথ অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা আজকে তা হলো, এবং আমরা দেখলাম যে আজকে অগণিত মানুষ ব্রিগেডের ময়দানে এসে এই যে ঘটনা, সেই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন আমার পশ্চিম বাংলার বুকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, সেই সরকারের আজ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। আগামী দিন সনাতনীদের জন্য বাংলা, আগামী দিন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের হাতে কাজ, সকলের পেটে ভাত, সকলের মাথায় ছাদ, এটাই ভারতবর্ষের বিজেপির চাওয়া এবং আমার পশ্চিম বাংলার বুকে আমাদের যে নেতৃত্ব তাদের কাছ থেকে আমাদের চাওয়া। आप देख रहे हैं देश तक कोलकाता न्यूज, जनता के साथ हर अंदाज।